हम ये फिर से लूज कवर बनाने जा रहे हैं इस बेड का। इसकी बैक और ये सीट पूरा कंप्लीट होगा, पूरा फिटेड कवर बनेगा इसका। ये 3 सीटर है, ये सिंगल वॉशेबल। देखिए फ्रेंड्स, ये है फिटेड वॉशेबल कवर। ये उतार के वॉश करके फिर आप पहनाइए। ये पूरा प्रॉपर फिटेड कवर है। जी हाँ, आप देखिए, यू नॉट बिलीव, आई नो दैट। ये देखिए प्रॉपर शेप के साथ इसकी कटिंग होती है और ये वॉशेबल है, उतार के वॉश कर सकते हैं। इस कवर को फिटेड वॉशेबल कवर कहते हैं। जैसे आपका सोफा रहेगा उसी शेप में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और अपने कमेंट में डालिए कैसे लगा आपको। Ocean love